Everybody check your time. We've got 2 minutes past the hour of 7 o'clock in the morning. Ayong buntag sa itong mga suking tigpaminaw nga nakakaroon sa ilang mga tagsa-tagsa kapanimalay. Once again, karong buntaga atong himuong buluwanon ang inyong adlaw tungod kay dili lang kay mga importante apan lakip na. Ato pong pagatbatbatan ang mga isa sa pinaka-trend ng mga issue karon dili lang kay sa ato ang komunidad apan lakip na sa kinatibuk ang probinsya sa Davao Occidental nga maoy hinungdan nga kinahanglan nato ni pagabatbatan karon sa kahanginan. Pinaagi ug pinasahi sa atong bisita karon from Department of Environment and Natural Resources, our Land Management Officer 3, Regulation and Permitting Section, Sir Crispin O. Gabriel Jr. Sir, maayong buntag po. May buntag po, ma'am. Ug kadto sa tanan nga mga nakadungog nining maong pagsibya no sa Impero Davao Occidental, ang Mayor Ismo Bautista, ang mga Tungamis, labi mo ma'am no, may buntag sa tanan sa mga kaubanan po sa Pinro Davao Occidental naminaw o tan-aw ani karong ato ang programa, so may buntag sa inyong tanan. Alright. So, thank you so much, sir, for your time and sa imong mga kaubanan sa Department of Environmental Natural Resources. Karong buntaga mga kaigsuunan ato pagabatbatan diri sa kahanginan kabahin sa ato ang topic nga land matters, which is signifies sa mga problema sa yuta, di ba? Ug kinahanglan natong pagabatbatan kung unsa gyud ka importante nga kinahanglan kitang tanan mapagmasid o kitang tanan adunay kalambigitan sa ingon ani nga mga issues and concern sulod sa ato ang syempre sa atong komunidad. So karon sir, ato na pagasugdan kung unsa man ang atong angay pagabatbatan. Okay ma'am, daghang salamat. So una sa tanan no, pasalamat ko kay amo ang Technical Services Division Chief kay Sir Bong Magno, kay Ma'am Limpa ug sa amo ang bag-ong PNR officer, so Ma'am Ningning Dalayon, paghatag sa ko og higayon nga naakaron dire na mo tuki no, kalabot aning mga problema sa kayutaan nato diri sa Davao Occidental ug sa mga kalatid nga probinsya. Una no, kaning problema nato sa pangyuta dili magina malikayan labi na panahon na medyo ang mga kayutaan karon ma'am nitahasakan na gyud maayo ang balyo no. Before ta ana mag-discuss ana ato sa ang subayon ug unsa gyoy balaod kabahin aning pangyuta no, kay nagsandig man ta permanente sa balaod no.